लावण्यगढ़ ग्राम पंचायत सम्मेलन कक्षठारे जिलापालक मिलित जन अभियोग शुणाणी कार्यक्रम अनुष्ठित। गजपति जिला गोसाणी ब्लॉक अंतर्गत लावण्यगढ़ ग्राम पंचायत सम्मेलन कक्षठारे ग्राममुखी प्रशासन सह संयुक्त जन अभियोग शुणाणी कार्यक्रम अनुष्ठित हो जाइछि। एही अभियोग शुणाणी रे भारप्राप्त जिलापाल मुनीन्द्र हानागा, आरक्षी अधीक्षक जतीन्द्र कुमार पंडा, अतिरिक्त निर्वाही अधिकारी जिला परिषद पृथ्वीराज मंडल और उपजिलापाल पालाखेमुंडी अनुप पंडा ଏହି ମିଳିତ ଜନ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣିରେ ଯୋଗଦାନ କରି ଲାବଣ୍ୟଗଡ଼ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ସମେତ ରାମ୍ପା, ଗାରବନ୍ଧ ଓ ସୋବରା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ସମୁଦାୟ ମୋଟ 64 ଗୋଟି ଅଭିଯୋଗ ପତ୍ର ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅଭିଯୋଗ ସମସ୍ୟା 36 ଗୋଟି, ଗ୍ରାମ ଭିତ୍ତିକ ସମସ୍ୟା 28 ଗୋଟି ଅଭିଯୋଗ ଥିବାବେଳେ 4 ଗୋଟି ଅଭିଯୋଗକୁ ତୁରନ୍ତ ସମାଧାନ କରାଯାଇଛି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ନୂତନ ଭାବେ ଅନୁମୋଦନ ହୋଇଥିବା ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଓ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଭତ୍ତା 10 ଜଣଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ଓ 38 ଜଣକୁ ପଟ୍ଟା ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଛି। ଆଜିର ଏହି ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି ଶିବିରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା, ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା, ଜମି ପଟ୍ଟା, ମନରେଗା, ଗୃହ ନିର୍ମାଣ, ରାସନ କାର୍ଡ, ଶିକ୍ଷା, ଜଳସେଚନ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ରାସ୍ତା ସମସ୍ୟା ଭଳି ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ନେଇ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଥିଲା। ଆଜିର ଗ୍ରାମ୍ୟମୁଖୀ ପ୍ରଶାସନ ସହ ସଂଯୁକ୍ତ ଜନ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି ସମୟରେ ଗୋସାଣୀ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ एन वीरराजु, स्थानीय गोष्ठी उन्नयन अधिकारी गौरचंद्र पट्टनायक, तहसीलदार नारायण बेहरा, स्थानीय जनप्रतिनिधि समेत समस्त जिला स्तरीय ब्लॉक स्तरीय अधिकारीगण अभियोग शुणाणी रे उपस्थित थिले।